म्हाका समजना सब्जेक्ट कळपा येना कितले सायटान ताचे सोडलो ओनली सर्विस आणखी हिरो आता पडले झालं आता एक झाले दुसरे आता आम्ही वॉकिंग ट्रॅकाचेर आहा रे थंय मरे एक टायल ना आयकाय टायल एक येता टायल तो जो यतीन पारीक विकता ही टायल जर घाली न्ही जाल्यार सगळें इल्युमिनेट जातलें ऑन इट्स ओन मॅनेजराक सगळ्यांक सांगिल्लें आहा सुशेगाद रावं नाका फास्ट हें जातनाच तें जावपा जाय बरोबर सेकंड टेंडर तो फेन्सिंग तें फेन्सिंग जालें तें कुत्रे येता म्हणून तें म्हणटा तुका हें ही कित्याक ही टायल जी आहा तीच इल्युमिनेट जाता ऑन गोईंग काम आहा वॉकिंग ट्रॅक रिप्लेस करपाचो तें काम जानेवारीन कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें तें काम अजून मेरेन कंप्लीट जावंक ना तें एज सून एज पॉसिबल कशें काम जातलें आनी क्वॉलिटी ताची कशी मेंटेन जातली हें पळोवपाक आमी आयिल्ले स्पेसिफीक आशिल्लें इज अबावट द वॉकिंग ट्रॅक तें पळयतना दुसरे रिलेटेड इश्यूज येवपाक एक म्हणल्यार क्रिकेट पिचीची स्थिती दुसरें म्हणल्यार ज्यो इल्युमिनेशन आहा तें केन्ना केन्ना माल फंक्शन जाता ताजे खातीर आमी इल्युमिनेटेड टायल्स घालपाचें तांकां सजेशन दिल्लें आहा तिसरें म्हणल्यार आमकां ही पीच सदांच वॉटरिंग ताजें जावंक जाय हें एक ऑब्जर्वेशन मागीर जीम जो आहा तो जीम 11 मेरेन 11 AM मेरेन तो चलोवंक दिवंक जाय 10 मेरेन कमी बेगीन जाता सो ही आमी तांकां सजेशनां दिल्लीं आहा आमचो इशू असो आहा की एसेंब्लीचें सेशन येवचे पयलीं डिमांड्स म्हणून हो इशू हांवें एसेंब्लीन काडपाक जायना ऑलरेडी कितलेदा काडिल्लो आहा म्हाका तो इशू काडपाचो ना पूण ताजे पयलीं ताणें बरे भशेन कंप्लीट करचें आनी मेन इशू म्हणटा तो ज्यो ST फॅमिलीज ज्यांच्या खातीर हो स्टेडियम आयलो ज्यांनी मोंत क्रुजाक तेन्ना दिलें लुईजीन फालेर मोनिका डायस आनीक ज्या लोकांनी तांकां सांगिल्लें की बाबा तुमकां रिलोकेट करतले अजून मेरेन तांकां सनद मेळूंक ना मुखेलमंत्र्यान सनद दितलो म्हणून आश्वासन दिल्लें हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय अजय गावडे कडेन हांव उलयल्लो आहा डायरेक्टर स्पोर्ट्स ताणें तें कलेक्टरा कडेन धाडलां कलेक्टरा कडेन आमी फॉलोअप करतले टू सी दॅट दे गेट सनद आनी ते तांकां मालकी हक्क तांच्या जमनीचो मेळटलो सो दीज आर द ब्रॉड बेस्ड इश्यूज आणि हे जिमाचे मेंटेनन्स जायना म्हणून आतांच हें जीम ओपन एअर जीम जो आहा तो हांवेंच घाल्लो तेन्ना ताजें मेंटेनन्स जायना म्हूण ताका सांगला आतां तो आंगलो तांणी आपयिल्लो आहा तो येवन करतलो आमी एक 2 जाग्यार एक जुजेमारी मिरांदाच्या घरा भायर एक आमी ओपन स्पेस केला थंय एटा व्हरून कॉस्ट आमी घालतात आनी आमचे बी फॉर फातोर्डा ग्रावंडाचेरूय घालतात सेम मनीस आहा आंगलो तो म्हणटा तो रेप्युटेड मनीस म्हाका दिसता तो करतलो काम कोण सुपरवायज करता काम सुपरवायज आमी करता आमी म्हळ्यार SAG सारकें सुपरवायज जायना हे जाता की लोकांचे जाय ते सगळे मटेरियल आसा तें इम्पोर्ट केल्लें आसा ना हातून मरे ऑफिसरांची कांय मिस्टेक ना ऑफिसर आमचे गोंयकार ते सिन्सियर आहा इशू आहा म्हणटा तो जे सप्लायर आनी कॉन्ट्रादूर आहा ते हांगा गोंयकार मेळना ते जर गोंयकार मेळिल्ले सगळें काम सारकें जातालें
आमचो तो राहुल रॉड्रिक्स म्हणून आहा बोड्डेचो ताका जर दिल्लें ताजे गोमटेर बसून तें काम करूंक जातालें आनी बेगीन जातालें आनी मातशें गोंयकारांक हाडपाक ट्राय करूंक जाय जे म्हणसर गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आसचे ना तेन्ना गोंयकारांक बरी वेवस्था जाल्ली न्याय मेळचो वॉकिंग ट्रॅकाचो कॉस्ट कितलो आता हे 1.35 आणि केन्ना कंप्लीट जावपाची आनी केन्ना जातलो 10 दीस लागता 10 दिसांक कंप्लीट जाता जाता चांगला आनी इल्युमिनेशन बी इल्युमिनेशन आता सदां सांगलं ते भशेन आमी इन्क्वायरी करतात तेजे रेट्स घेतात एस्टिमेट करतात आनी फुडलो प्रोसिजर मागीर करतात काही तुमगेले वॉकिंग ट्रॅकाचेर शूज बीज घालून हे वयता तेका लागून पिड्यार जाता सारके घालनात शूज बरे बरे Usually ट्रॅकाचें लायफ एक 8-9 वर्सां आसता आनी हांगा मान्सून चड पडिल्ल्या कारणान तो चड तेजो वेर एंड टेर जाता सो आतां लास्ट आमी 18 घातलें सराच्याच हातीन घातलें फावंडेशन इनॉग्रेशन पसून सरानच केलें विथ सराचेच इनिशिएटिव्हान सो 8-9 वर्सां आयलें 18 घातलें 26 वन जालें सो आतां ते युसेजूय खूब आसा न्ही म्हणून वेर एंड टेर चड जाता सो आतां हें आमी घातलें तें हाय परफॉर्मन्स घातलां हेजें एक 8-9 वर्सां लायफ आसा आनी वॉरंटी तेजी 5 years आसा ओके